विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये उपमकोति वाचालं पंगुलं वैदेहीं जत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे जत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरं जत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके ओम नमः भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथमे गुरुपाद पद्म एवं परमाराध्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव आचार्य समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी भक्त एवं मानकर भक्तिपूत करचरण कले प्रणति निवेदन करी भगवान कथा किसी आलोचना करवा जेहेतु आम आज जो महामिलन उत्सव समूह भाव भक्त माने उपस्थित होगी साधु संग करवा और भगवान कथा को श्रवण करवा मुहूर्त आम किसी कथा श्रवण करवा जे प्रकृत आम जीवन उद्देश्य कौन प्रत्येक जीवन प्रत्येक गोटे उद्देश्य अच्छी उद्देश्य न थाई जदि किसी जीवन यापन करने को चेष्टा करती सेटा लक्ष्य भ्रष्ट हो जाए मनीष आम जेहेतु भगवान अति गुरुत्वपूर्ण जीव एवं दुर्लभ मनुष्य जन्म भी कहुची प्रकृत दुर्लभ मनुष्य जन्म क्या कहवा से कथा भगवद्गीता कहुई जे बहुबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि भक्त मनुष्य भोग कर सारा पर आम दुर्लभ मनुष्य जन्म पाई मनुष्य जन्म हो जन्म बेले चिंता करना उचित बहुबार जन्म ग्रहण कर गीता कहुई बहुमान जन्म गंते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सदुर्लभ आम प्रत्येक परिचय होमें सब जड़े जड़े गोटे गोटे आत्मा एवं से आत्मार परिचय होमें चिन्मय आत्मा एवं ये चिन्मय आत्मा जिते चिंता करे जे भगवान सबकि मूल से चिन्मय आत्मार सार्थकता उपलब्धि करे एवं जन्मर सार्थकता हुए जन्मर सार्थकता कौन ना सारा जगतर सबकि भगवान आमे भगवान आमे जहाँ चुप करूँ सब भगवान तो तेणु भगवान को प्रीत करवा भगवान को प्रीति करी जीवन यापन करवा अर्थात भगवान को संतुष्ट करवा सर्वदौ आम समस्त इच्छा से आम मान एमती गोटे परिस्थिति साधु संग आवश्यकता अच्छे साधु संग आम भगवान किए आम किए जापर शास्त्र कौन जापर आम कौन करवा उचित नुहे ये कथा जान से कथा सब जानवर मूल कौन ना धर्म धर्म को साक्षात भगवत प्रणीतम भगवान जरा प्रणयन कर धर्म से धर्म को पालिबा मानिबा सेटा होचे धर्म पालिबा धर्म पालन करबा धर्म कौन पालन करबा ना धर्म होची भगवान जरा प्रणयन करके हमको शिक्षा प्रदान कर कौन थे प्रदान कर ना ये शास्त्र पुराण एवं शास्त्र पुराण हो शास्त्र कौन ना से होचंती आमर माँ
ଯେମିତି ମାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିତୃ ପରିଚୟ ପାଉ। ମା ଯାହାକୁ କହିବେ ତ ବାପା ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ପରମ ଭଗବାନ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ପିତା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବାପା, କିନ୍ତୁ ପରମ ବାପା ବା ପରମ ପିତା କିଏ ନା ଭଗବାନ। এই ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯିଏ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାଟା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁ ବା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ନା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ନା ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା, ସେରକମ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, ଭଗବାନ କେବଳ ମାପୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଏ ଭକ୍ତ ମତେ ସେବା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ସେବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେବା କରୁଛୁ, ଯାହା ବେଳେ ସେବା କରୁଛୁ। କାହାର ସେବା କରୁଛୁ ନା ମାୟାର ସେବା କରୁଛୁ। ମାୟା ମାନେ যেটা ମୋର ନୁହେଁ ସେଇଟା ହଉଛି ମାୟା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ଯାହା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସେଟା ହେବ ମିଛ, ମାୟା। ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଘେରେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ବି ମିଛ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ, ବାପା ମା ଉପରେ, ମା ବାପା ଉପରେ, ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ, ମିଛ ସମ୍ପର୍କ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେ କାମ କରୁ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବୃଥା। ସେଇଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥାକୁ ନ ମାନି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କିଛି କାମ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ବୃଥା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟାଣ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତ ସିଦ୍ଧ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଦେହ ହିଁ ମୁଁ, ଏଇ ଦେହ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଏଇ କିଛି କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋ ଭିତରେ କଥା କହୁଥିବା ହିଁ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଗତକୁ ପାଳୁଥିବାର ଜଣେ ଲୋକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଚାଲନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବସଉ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କୃପାରୁ ଆମେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁ, ଜଗତର ସେବା କରିପାରୁ, ନିଜର ସେବା କରିପାରୁ ଏବଂ ୟାର ପରମ ଗତି କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସାଧୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ହବାର ପ୍ରବଣତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଏନଂ ଦର୍ଶୟତି। ଭକ୍ତି ମତେ କେବଳ ଦେଖିପାରେ, ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରେ ନା। ଭକ୍ତି କିଏ ଭକ୍ତି କରେ ନା ଭକ୍ତ ହିଁ କେବଳ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ହୃଷିକେଶ ସେବନ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ୟତେ। এই ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা ভগবানଙ୍କ সেবা কলে কেবল ভগবান প্রীত ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତି। সেই କୃପାରୁ
ए जगत रे आमे केवल शांति पाऊ जो कथा 18 अध्याय सुंदर भाव भगवान बुझेइचंती जे तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परां शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। आमे जेठी आसुचु एठी भक्ति शिक्षा करिबा पई छात्र प्रति गुरुजन प्रति छात्र प्रति भक्त प्रति भगवान प्रति मंदिर प्रति ये सब श्रद्धा उत्पन्न हो श्रद्धा वृद्धि हो ये श्रद्धा बढ़िले भक्त भक्ति कले भक्त भगवान को जानी पारिबो एवं भगवान को जानिबार गोटे बाट होची शरण गच्छ। भगवान कहउछते हे अर्जुन तुम यदि मो शरण रे आसीबो ताहेले मु तुमको कृपा करी कृपा माने तुम करिथिबो जानि पारिबो मु किए तुम किए मुझे भगवान तुम्हें भक्त अर्जुन को बहुत जगह शिक्षा प्रदान कर भगवान कि तुम्हें मोर भक्त भाव एकांत मु जहा कहूँ से कथा तुम्हें मानिब शुणिब एवं महाभारत बहुत शिक्षा दिखाई जे भक्त को भगवान किपर रक्षा कर जानते महाभारत युद्ध पूर्व दिन घर जटिया गोटे अंडा दे महाभारत पड़िया पड़िया किंतु भगवान सुरक्षा देले से भाई भाव अर्जुन भगवान पाखे थी हठात से एक शपथ नहीं पकेले भगवान को न पचारि किंतु भक्त जेहेतु कथा देइचंती भगवान बहुत कष्ट देकी भी भक्त को बहुत कष्ट देकी भी तार भक्त पूर्णता को रक्षा कर भगवान कौन ना महाभारत युद्ध जेतेबेले अर्जुन पुओ अभिमन्यु को सप्तरथी घेरिकी बध करदे सेतेबेले ये शुणिकी अधैर्य हो गले पुत्र वियोगरे अर्जुन सांगे सांगे शपथ कले मो पुओ को जे मारी काली सूर्यास्त पूर्व जदि मुझे न मारि ताले मो अग्नि को झाड़ देवी किंतु भगवान भक्त भी रक्षा करती देख तो दुर्योधन तार शत्रु को लेकिन रीति जगार रखिले यदि भगवान युद्ध करती 5 दिन 7 दिन ताले से जगह को पहुंच पारे तो अर्जुन शपथ कर फल रक्षा हम केमी अकाल संध्या करे भगवान सूर्य पूरी नहांती किसी मुहूर्त पूर्व भगवान संध्या करदे राति करदे एवं अर्जुन देखिले मु जयद्रथ को मारी पारिनी जयद्रथ को एमिति जगह नहीं दुर्योधन रखिदेले सेठू आसी ताको मारिबा तो दूर कथा ताको पाख भिड़िया भी कष्ट हो भगवान तो जानिले तेणु संध्या करिकी अग्नि उद्गीरण करागला कुंड तैयारी करागला एवं भूत पकईकी जो भूत होगी कुंड जलिला कृष्ण हसुचंती पांडव माने कांदुचंती अर्जुन ताको गुरुजन समस्त को प्रणाम करके कहउचंती जे सत्यभ्रष्ट हो गला संध्या हो गला मु ए कुंड को झाड़ देबी सेतेबेले शकुनी आ कृष्ण हसुचंती सेतेबेले भीम रागी जाउचंती कहउचंती कृष्ण चक्रांत ये चाहूचंती अर्जुन को मारिबे तापर मो पानी पड़िबो एवं जन जन सब भाई भाई मारिबे सेही पाई से हसुचंती तो कृष्ण को चाहिए शकुनी बुझी जाती सब शकुनी बुझुचंती शकुनी प्रकृत पांडव हित चाहून जेते अनुधर कारण होउचंती शकुनी कृष्ण को देखिकी जाई दुर्योधन को कहउचंती अर्जुन वर्तमान कुंड को झास देकी जीवन हारिब तो ताको के रही देखो काहेकि ना এই যে প্রথম অর্জুন মরিব ইয়ার কারণ হচ্ছে কি জয়দ্রথ তো জয়দ্রথ দেখু জয়দ্রথ কোটি বনা যাও জয়দ্রথ আগরে আমি সমস্ত ঠিয়া দেখিবা কুণ্ডକୁ অর্জুন লেহুচନ୍ତି সেতବେଳେ আমি পূর্ণ আনন্দ পাইবা দুর্যোধন বুঝি পারনাতি ঠিক কথা কইছো
ଆରେ ଡାକିକି ଆଣ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପଠାଗଲା। ତ ଜୟଦ୍ରଥ ଆସିଲେ। ଜୟଦ୍ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବି ମୁଚକି ମୁଚକି ହସୁଛନ୍ତି, ଶକୁନି ବି ହସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲେଣି। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୌରବ ପଟରେ ସମସ୍ତେ ଅପହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମରିଗଲେ ସରିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧା କିଏ ଅଛି? ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତମେ ତ ବୁଡ଼ିନ, ଚକ୍ର ବାହାରରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବେଳ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଆହୁରି 2 ଦଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି। ତମ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥା ମାର। ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ନା ଭକ୍ତର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବେ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡୁ, ଦୁଃଖରେ ପଡୁ, ସେ ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବହୁତ କୌଶଳ ଅଛି। ସେଭଳି ମହାଭାରତ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠା, ତ ଶତ୍ରୁ ତ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥା ମାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ମାରିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତରେ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, କାନ୍ଦ ଅଭାବ ଦିଅନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜିତେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟର ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଥିଲା ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ। 2 ଜଣ ବୀର, 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦେବି। ମୋର ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତ 2 ଜଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ନା ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନିଜ ବାପା ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଆପଣ ମତେ କେବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେବି। ତ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ? ନା 2ଟା କଳସ ପ୍ରଦାନ କଲେ। 2ଟା କଳସ ଦେଇକି କହିଲେ, ଯାଅ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଜୟଦ୍ରଥ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା 2 ଜଣଙ୍କୁ 2ଟା କଳସ ଦେଲେ। ନିଜ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ ମୁହଁ ଥିବା ଗୋଟେ କଳସ ଦେଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ସରୁ ମୁହଁ ଥିବା ଗୋଟେ କଳସ ଦେଲେ। ଯାଅ ଗଙ୍ଗାରୁ ଯିଏ ପାଣି ଆଣି ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଯୋଉ କଳସଟା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ମୁହଁଟା ଛୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ଯେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, 2 ଜଣ ବାହାରିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଙ୍ଗାରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବାଟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମତେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ সেটা তো মতো আগে ଦେଇଛନ୍ତି, মতে গঙ্গা পর্যন্ত যাওয়ার কোন আবশ্যকতা আছে? অল্প বাট যাইকি মন্ত্রপুত ভাবে সেইটি গঙ্গাকে সৃষ্টি করিকি গঙ্গা পানি ধরিকি পুଣି ফেরবে। ইয়ে যাইଛନ୍ତି গঙ্গাକୁ যাই বহু সময় পরে পানি পূর্ণ করিকি যেতବେଳେ আসি পৌঁছিলে সেতবেଳକୁ অর্জুন আনিকি পানি দেলে কি তুই এতে শীঘ্র কেমিতি পানি পূর্ণ করিকি আনলু? পুଣି ছোট মুহটা না প্রভু গুরুদেব আপন মতে শিক্ষা ଦେଇଛନ୍ତି যে চাইবি সেটি গঙ্গাକୁ সৃষ্টি করিকি মন্ত্রপুত ভাবে পানি আনিপারিবি। মতে গঙ্গা পর্যন্ত যাওয়ার কোন আবশ্যকতা আছে? এতে মধ্যে অর্জুন জিতিলে এবং সে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হেলে। যেতବେଳେ নিজ পুଅ জিত ভজালে মতে আপন মোঠু অর্জুনକୁ বেশি ভাল পাউଛନ୍ତି সেইপাই অর্জুনକୁ শিক্ষা দেলে, তাকে মধ্যে শিক্ষা দেলে, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের শিক্ষাটা সেখানে
ବା যেটা ব্রহ্ম ক্ষেপণাস্ত্র যে মারিবে পুଣି যদি ফেরে আনিবার কৌশল জাଣିଥିବ তাহলে যেইଥିରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତା କରିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ ଫେରିବାର କୌଶଳ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭଗବାନ ବହୁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ କେତେ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସ କହି ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବ କର୍ମକୃତ ହୁଏ ସବୁ କର୍ମକୃତ ହବ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଜଣେ ହେଇଯାଏ କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ସେ ଏବେକା କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ନା ଭଗବାନ ବହୁ ଜାଗାରେ କାଲି ପରଦିନ ଗୁରୁମାର ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଖୋଜନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ହୁଏନି ତା ପାଇଁ ସମୟ ଥାଏ ସେଭଳି ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମର ସବୁ ବିପଦ ଚାଲିଯିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଆପଣାର କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି କେତେ ଚଳିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁଦେବ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର କୌଶଳ ଗୁରୁଦେବ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଗୁରୁ କୃପା ଯଦି ଆମେ ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ସେଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମିଳନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ କେବେ ନା ମାୟା ଟୁଟିବ ଯେବେ ମାୟା ମାନେ ମୋର କେଟା ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ମାୟା ମୋର ନୁହେଁ କେଟା ଆଉ ମୋର କେଟା ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ତ ମୋର ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କିଛି ଆଣିଥାଏନି ଯେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଏ ନା ତଥାପି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାୟା ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ମୋର ବୋଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେଇଟା କ'ଣ ନା କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଦିଆହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ରାମ 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 ହରେ ଏଇ ନାମଟା ମୁଁ କେତେ କରିବି এইটা ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ମୋ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯିବ ନା এইটা ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ এইটা କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ରହିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିବି ନାହିଁ এইটা ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ରହିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ପୁତ୍ର ରହିବେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଯତ୍ନ କରିବା ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିବି ମା ହିସାବରେ କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିବି ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ଘର ପ୍ରତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ସେଟା ତୁଲେଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ସବୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତେଣୁ এই মায়াକୁ ତୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୋର ଆମେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆସକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ତେଣୁ ମୋର ଯେତେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ହରେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାୟା ସଂସାର ଉଦ୍ଧାରି ପାରିବି ବା ମାୟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ସେଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ସେଟା ହେଉଛି ମାୟା ତାହେଲେ ମାୟା ତୁଟିବ ଯେବେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ ତେବେ ତ ମାୟା କେବେ ତୁଟିବ ନା ମାୟା ସେଇଦିନ ତୁଟିବ ଯେଦିନ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ହେବି
गुरु मते देइछन्ती चारटा नियम कोन चारटा नियम देइछन्ती ना अबैध जनसंग द्यूत क्रीड़ा आउ निशा आउ कोन आमिष এই চারটা জিনিস মু বর্জন করিবি এবং আউ গোটে কথা দিয়াইছে আমাকে নিত্য কর্ম অনুসারে 16 ফেরা জপ করিবি গীতা ভাগবত পাঠ করিবি এবং সাধু সঙ্গে উপস্থিত রহিবি তাহলে মু ধীরে ধীরে গুরু কথাকে ঠিক ভাবে অনুসরণ করি পারি এই কথা যদি আমি পারিবা তাহলে গুরু কৃপা করিবে দেবে মায়া টুটিব দেবে মায়া টুটিব দেবে ঈশ্বর মিলবে দেবে ঈশ্বরকে পাইবা পাই আমাকে যে কৌশল সেটা জানিতে কিছু কষ্টসাধ্য নহে বহু ভক্ত মানে সবু তুমি সিনিয়র ভক্ত প্রমোদ পঞ্চায়েত জনা পড়িব এটা অতি কষ্ট নহে আমার অভ্যাসটা মন্দ হয়েছিল যে প্রভু যে গীতটা গাউলে শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতিবন্ধ ভজন প্রতিবন্ধ হয়ে যাইছে আমার ভগবানকে বিমুখী হয়েছে কাহিঁকি না আমার অভ্যাস খারাপ হয়েছে বাপা খাউলে তাଙ୍କ বাপা খাউলে মাছ ନ ଖାଇଲେ ଏଟା ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ଆଉ ମାଛ ଛାଡ଼ିକି ଚଳିବୁ କେମିତି ଏଇ କଥା କହିକି ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି এই প্রভুଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଦୀକ୍ଷାର କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଧୋପ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ এটা ଦେହକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରେ ଶାଗ ସବଜି ଫଳମୂଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ପାଇଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା এবং ভগবদ্গীতার সুন্দর কথা কুହାଯାଇଛି কোন না যদি আমি ভগবানଙ୍କୁ নিবেদন করি প্রসাদ পাইবা তাহলে ভগবান তাদের সমস্ত পাপକୁ হরণ করে নিয়ନ୍ତି না নাই যজ্ঞ শিষ্ট সেন সন্তু মুচ্যন্তে সর্বপ্রে বিষয়ী ভুঞ্জন্তে তো অগ্নি পাপা जो পচ্যন্তে আত্মকারণা এই মনুষ্যମାନଙ୍କର আত্মকারণ বৃদ্ধি পাই ମୁଁ ସେଥିରୁ ପାପକୁ ହରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଏ ଏବଂ এই প্রসাদ ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି এবং এই প্রসাদ পাইবা পরে ସେମାନେ চিন্তা କରନ୍ତି যে এই প্রসাদ এই মথা ভিতরে সুবুদ্ধি প্রদান করে কাହିଁକି ନା এই ଖାଦ୍ୟ যে ଆମେ ଖାଉଛେ এই ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମ ଦେହରେ ସବୁ ରକ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛି ଚର୍ବି ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଅସ୍ଥି ତିଆରି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ଶତଶୁଦ୍ଧି ଧୁବା ସ୍ମୃତି ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥିନାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ এই ধীরে ধীরে প্রসাদ পাইলা পরে দেহটা এମିତି ভাবে ହେଇଯିବ ତିଆରି ସେ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ହିଁ କେବଳ ଚାହିଁବ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ସେ ଖୋଜି ପାରିବ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବି ମୁଁ ଜଗତରେ ସୁଖୀ ନା ଦୁଃଖୀ କିଏ ଜଗତରେ ସୁଖୀ ଅଛି କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ପାଇପାରିବି କ'ଣ ହେଲେ ମୋ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିପାରିବି ଏ ସବୁର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେବଳ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା এইটা ଆମ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆପଣାର ଭଳି ଲାଗିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥାରେ ଅଛି ମୋ ଭଗବାନ କଥାରେ ଅଛି ପୁଅ ମୋ କଥାରେ ଅଛି ଝିଅ ମୋ କଥାରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ଆମ ବାପା ମା ଗଲେଣି ଆମ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜଗତକୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ଶିଖିକି ମର କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଖାଇକି ମର ମରିବ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମରିବ ମରିବାଟା ଆମ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ କାହାର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ 5ଟା ଜିନିଷ ଘିନିକି ଆଇଛେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିଦ୍ୟା ବିବାହ ଆଉ ଧନ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ଏଟା ଏ ଜନ୍ମରେ ସଞ୍ଚୁଛେ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ এইଭଳି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କେବଳ ମିଳେ এটা କ'ଣ ନା ଏଠି ଭକ୍ତି ମିଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ମିଳେ ଭକ୍ତି କିଏ ପାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ 3ଟା ଜିନିଷ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ କଲେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଶରଣରେ ମୋ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେବ ତୁମେ ମୋ ଶରଣ ଗଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তি। এই জগতের শান্তি খুঁজুছে আমি, কিন্তু শান্তি এইটি ଅଛି। শান্তি কেইটি ଅଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନବଦା ଭକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ଶିଖୁଛେ, ଦେଖୁଛେ। ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ଦେଖିବା ଏକା, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ କହିବା ଏକା। ସମସ୍ତେ ମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି এই হরিকথা শ্রবণ করে এবং ধীরে ধীরে ভক্তি প্রাপ্ত হই ভগবানকে জানিপারিবা। এবং ভগবানকে জানিলে আমি সমস্ত দুঃখর নিবৃত্তি হব। নহলে দুঃখ বড়ি বড়ি চালিব। দুঃখর নিবৃত্তি মଣିষ কেতলে হব না যেতে ভগবানকে আপনার করি ভগবান কোন কହୁଛନ୍ତି সে কথাকে যদি আমি ধীরে ধীরে শ্রবণ করিকি কামরে লগাইবা তাহলে সবকিছি হইଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ কোন অদিতি বোধি আচরণের প্রচার। আগে শুনিবে বা পড়িবে, শুনিবে বা পড়িবে, তারপরে বুঝিবে, বুঝিলা পরে নিজে আচরণ করিবে, নিজে আচরণ কলা পরে যে আনন্দ পাইবে সেইটা অন্যকে বাঁটিবে। ভাই এরকম করো, এর দ্বারা কি আনন্দ তুমি জানিপারিব। ঘর গ্রামে এত সময় রয়েছে, এত সময় গলে ভগবানকে দর্শন কলে, ভগবানকে কীর্তন কলে, ভগবানকে কথা শ্রবণ কলে, ভগবানকে প্রসাদ পাইলে, তাহলে ইয়াଠୁ বড় সুখী কেই জগতে নাই। তেণু আপনার বহু সময় নষ্ট করে আসছেন মন্দিরকু, ভগবানকে দর্শন করবে, কীর্তন ভজন করবে এবং প্রসাদ পাই আনন্দে ঘরকু যাবে এবং ধীরে ধীরে কৃষ্ণ সংসার করবে। কৃষ্ণ সংসার করা আপনার সুযোগ অছি। কৃষ্ণের সংসার কর, ছাড়ি অনাচার। এই অনাচার চারটা জিনিস, দীপ্ত ক্রীড়া, স্ত্রী অসুনা, অধর্মস চতুর্বিধা। চারটা হচ্ছে অধর্ম রাস্তা। কোন না জীব হিংসা করা, নিশা করা, অবৈধ জনসংগ, দীপ্ত ক্রীড়া। এই চারটা জিনিসକୁ এড়িকি চালিবা যদি এই জগতের কৌশি পাপ নাই আমাকে বিনাশ করবে বা আমাকে আক্রমণ করব। এই চারটা জিনিসକୁ যদি আমি ছাড়ি চালিবা জল নির্ভীক হয়ে ভগবানଙ୍କ নাম জপ করুথব, সাধুসঙ্গ করুথব, ষোল ফেরা যে জপ আমাকে দিয়া হয়েছে এবং হরিকথা শ্রবণ করুথব বা কীর্তন করুথব, সে মৃত্যুকে কেবল সেই জয় করিপার। নহলে সবে তা মন ভিতরে ভয় রহব, মৃত্যু মৃত্যু কেতবে মৃত্যু আসি মতো নেইব কি। মৃত্যু আমার সবুলে সব পাখে অছি, কিন্তু এই মৃত্যুকে জয় করা এই চারটা আউ চারটা অল্টারনেট জিনিস অছি। সেটা হচ্ছে সত্য, দয়া, শৌচ, তপস্যা। কলিযুগের তপস্যা হচ্ছে কেবল ভগবানଙ୍କ নাম কীর্তন করা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই ভগবানଙ୍କ এই চারটা নামକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ବାରବାର କହୁଛି କଣ ଲାଭ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି? ପୂର୍ବାତୀତ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କୃତି କଟିଯିବ, ଆଗକୁ ଥିବା ବିପଦ କଟିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହବ ଯେ କି ଏ ଭବ ସଂସାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, এই দুঃখକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଘବ କରିକି ଭଗବତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। ସେ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ମୋ ଶରଣରେ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କୃପା କରିବି ଏବଂ এই କୃପାରୁ ତମେ କଣ ପାଇବ ନା ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ସେଇଠି ଯିବା। ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତଂ। ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ଗୋଟେ ଅଛି, যেটাকে এরা হচ্ছে ভূলোক, ভূগোলোক, জনলোক, মহলোক, তপলোক, সত্যলোক, কিন্তু সাত লোক হচ্ছে। শেষে আমি সেই যাইপারা, কে সেটি যাইপার কিଏ না কেবল ভক্তি। সে কথা ভগবদ্গীতায় কুହାଯାଇଛି, মাংস যোগ বিচারেন, মাংস যোগ বিচার ভক্তি যোগেন সেবতে স্বগুণান সমতি দৈতান ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মভূত কল্প অতিক্রম করিপারিব কেবল ভক্তি যোগী। ভক্তি কোন না ভগবানଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ସେବା କରିବା। এইটা হচ্ছে ভক্তি। এই ভক্তি কলে ভগবান কହୁଛନ୍ତି যে এই ভক্তি যোগী ହିଁ কেবল ভক্তির মধ্যে দর্শন করিপারে। বেদরে কুହାଯାଇଛି ভক্তি হি এনম দর্শয়তি। ভক্তি কেবল মধ্যে দর্শন করিপারে এবং ভক্তি যোগী কেবল ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କ ଜାଗାଟା କେଇଠି
ଆସିପାରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମାଞ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅସେବତେ ସଗୁଣାନ ସମୃଦ୍ଧି କରିତାନ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ କଳ୍ପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଜନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନା ହରିକଥା ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଦ୍ୱାରା। ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଠକେଇବା, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଷକ୍ତ ହେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବଳ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ଏଭଳି ଭୟ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧାଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମକୁ ଶୁଦ୍ଧାଚାର କରିବେ। କେବଳ ଜଗତରେ ଗଙ୍ଗା, ତୁଳସୀ ଏବଂ ଭାଗବତମ ଏହାରି ଆଶ୍ରୟ ରହିଲେ ଏଠୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି ଏଭଳି ଭକ୍ତ ସଂଘ। এই ভক্ত সঙ্গরে রহিকি এই কথাকে বারম্বার গোটে কথাকে শুনিলে বি বারম্বার শুনিবার প্রয়াস করিবে। এটাকে শুনিবা দ্বারা হব কোন না আপনার বারম্বার শুনিবা দ্বারা আম পাখে থাকা মহিলা দুইকু দেবে। চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রথম শিক্ষা দিয়েছেন চেত দর্পণ মার্জন ভব ভয় দাবা কিনে নির্বাপনম শ্রেয় কৌরব চন্দ্রিকা বিতরণ বিদ্যা বধু জীবন। সমস্ত মন অছি, সমস্ত পাইবার আশা অছি, সমস্ত ভবতারক জীবন আকাঙ্ক্ষা অছি, কিন্তু আমি যাইপারু না। কাহিঁকি যাইপারু না না আমার মন ভিতরে কামনা কামনা মু দুতলা করে আউ গোটে তলা করবি, মোর 10 লোক হয়েছি মু আউ 10 লোক কেমিতি রখিবি। এই যে কামনারে বশীভূত হয়েকি সবুলে আম হৃদয় ভূতু ଦେଇକି ଜଳୁଛି। সেই জଳିବାକୁ শান্ত କରିବା ପାଇଁ কেবল একমাত্র জল রূপক জল কিয়ে না কেবল এই মহামন্ত্র নাম। এই মহামন্ত্র নাম করিবা দ্বারা এ সমস্ত ভূত জলুয়া নিয়া পানি পকেটে যেমনি নিভি যায়, এই মহামন্ত্র নাম এ হৃদয়ে বারম্বার উচ্চারণ করে সেই কামনা রূপক যে আমার অসুর প্রবৃত্তি আমার কাছে থাকে তাকে নিভি যায়। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁ କଣ ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ এই ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ କିପରି କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶୁଣ ହରିଦାସ, ସର୍ବତ୍ର ଆମ ଆଜ୍ଞା କର ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ গিয়া করই ভিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা, কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার, জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার। যেতে জন আপনার আসছেন বিভিন্ন ঘর প্রভুপাদ কହୁଛନ୍ତି প্রত্যেক ঘরে যদি ভগবান কৃষ্ণ রহନ୍ତି তাহলে ঘর এক মন্দির, প্রত্যেক ঘর গোটে গোটে মন্দির করিপারিবে এবং ভগবান যদি সেটি বসি বসি পূজা সেবা করନ୍ତି পাଆନ୍ତି তাহলে আপনাকে সে বুদ্ধি প্রদান করিবে এবং প্রত্যেক ঘর এক মন্দির হব এবং মন্দিরে যেমিতি এটি আমি আসিকি দিনে ভগবান পূজা সেবা শুনিকি যাচ্ছু, আমি যদি ভক্তি জীবন যাপন করি এবং আমার ঘরে যদি ভগবানকে সেবা পূজা করু তাহলে সমস্ত সকল তীর্থ সেই ঘরে পুরী হব এবং ভক্ত মানে সবু আপনার ঘরে আপনার সাধু সন্থ ন ডাকিলে বি পৌঁছে। যেতবে ভগবানଙ୍କ কৃপা ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଆପଣ ଘରକୁ ସେ କେତେବେଳେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବେ ଏବଂ ପାଇକି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, 4ଟା ଜିନିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ତୋୟଂ ଯମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ୍ତି ତଦହଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରହୃତ ମସ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଂ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଏବଂ ଜଳ। ପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଫୁଲ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଦ ରଖିକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋର ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ ଭଲରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନେଇଯିବେ।
এবং ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜରୁରୀ କ'ଣ ନା କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟ କାମିନାମ। এই চেতনাକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଅଭ୍ୟାସଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିକି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବି, ଗାଧେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଦେବି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେବି, ଗୋଟେ ଧୂପ ଦେଇ ମାରିଦେବି, ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବି। ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲି, କିଛି ନ ପାଇଲି ଗୋଟେ କଦଳୀଟେ ପାଇଦେଲି, ଯାହା ଯେତିକି ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରୀତି କରିପାରିବି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ। ତ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ এই চৈতন্য মহাপ্রভুଙ୍କର অনুগামী ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। যেই কৃষ্ণ সেই গৌর সেই জগন্নাথ, জগন্নাথ কৃষ্ণ এবং গৌর অভিন্ন তত্ত্ব। যে কলিযুগ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଅବତାରରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ତ ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର, ତାର ହାତ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଠାରିକି ସବୁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କେବଳ এই ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ କଳିଯୁଗରେ ଗାନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, যেটা ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ, ତ୍ରେତାରେ ଥିଲା ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, କଳିଯୁଗରେ কলিতে হরিকীর্তনম। কেবল হরিকীর্তন দ্বারা সবুর পূর্ণতা হয়েপার। তেণু এই মহামন্ত্র নামকে আপনার কাল্পনিক মনে করতু না। যে নাম করছেন এ নামর আস্বাদন ফল আপনার উপলব্ধি করে পারে বারবার বারবার যদি আমি এই মহামন্ত্র নামক জীবনের অভ্যাস করা। সেইপাই কুহছে অভ্যাস কর, অভ্যাস যোগ যুক্তেন চতুর্থা রাজ্যগামিনম। এই অভ্যাসর ফলটা কোন না আপনার জাঁপারে এই জগতে ভগবান কিଏ ମୁଁ କିଏ, ভগবান তো মোর সম্বন্ধ কোন, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ନା ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମନ ଆପଣ କହିଦେବ, ମନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ। ଏ ମନ ଯିଏ ଯେତେ ଲଗେଇ ପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ତାର ସୁଫଳ ସେ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତୋର ମନ ତୋର ଗୁରୁ। ଉଦ୍ଧବ କେତେ ବାଟ ଚାଲୁ। ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଅଲଗା କଥା ଭାବିଥିଲି କହିବି। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଉଦ୍ଧବ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ এই 24 ଗୁରୁ କିଏ ଏବଂ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହିଁକି ପକେଇବା। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଦି ଜଣ କଥା ଅଛି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବକୁ ଯେ ତମେ ଏ 24 ଗୁରୁ କରିଛ, ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତମେ ଲାଭ ପାଇଛ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଶେଷରେ କହିଲେ ଯାଅ ତମେ ଧର ଆଉ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବାର ଅଛି କର। କହିଲେ ନା 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 ଯାଅ, ନା 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 ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ আমার ঢের গুরু রইবে, কিন্তু জগৎগুরু ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র। যে বি আমি যাহাকে গুরু আখ্যা করুনা, গুরু বলি জ্ঞান করুছু না গুরু গ্রহণ করুছু, সে যদি কৃষ্ণ কথা কହୁଥିବେ তাহলে সেই গুরু হইপারে। জগতের গুরুঙ্কর ফ্যাক্টরি খোলা হয়েছে, কিন্তু ভাগবতম কাহাকে গুরু কହୁଛନ୍ତି সে হবে গুরু। জাতি ধর্ম বর্ণ কিছু নাই, মানব সমাজ গোটিয়ে কিবা বিপ্র কিবা সে শূদ্র কেন নয়। যে গুরু তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হবে জগতের, সেই গুরু হবে যে ভগবান কৃষ্ণ কথা তত্ত্ব তো জানতি। সে ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ পাখু ଆମକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେନି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଏକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି কৃষ্ণ জানিবার অভ্যাস জানি রখে তাহলে সে কৃষ্ণকে জানিপার, এ গুরুঙ্কর কৃপা প্রাপ্ত হব। উদ্ধব 24 গুরু গ্রহণ করলে সে কথা যদি আমি পরবর্তী সময় আলোচনা করা, বিস্তারিত ভাবে সে কথা আলোচনা করা। তো আজ আমি এই যে মহাবিলম্ব এই মাসরে হয়েছি
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦଳପାଳ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଡାକିବା ଏବଂ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ତ୍ରେତୟାରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରିକି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସେଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞର ଫଳ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହୋଦୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣପତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ହରିବୋଲ କରିବା। କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ନଦାନ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯୋଟେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ସଞ୍ଚିତ ଧର୍ମରୂପ ଧନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଏଇଭଳି ସାଧୁ ସଂଘରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କରିବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯାও ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଏଇ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଯାଉ ଏଇଠି ତା ମା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଯାଉ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛି ଯେ ହରି କଥା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆମ ଇସ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ର ସଂଘ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ତରଫରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ମିଳି ଯାଉ ସେମାନେ এই রকম হরিকথা কইবা শুনিবা প্রসাদ সেবা দেবার আমি সমস্তକୁ সহযোগ জ্ঞাপন করব। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖର କଥା ଯେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳୁଛେ ତାହା ଆମେ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗାମୀ ପାଳୁ। ସେ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 25 ମାର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସେବା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଆମ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଥରୁ ସେ ଆସି ଆମ ଘର ପହଞ୍ଚେ ଦିଲ୍ଲୀ ଥରୁ ଯେ ଗୌର ପ୍ରସାଦ ଆମକୁ 26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଯେଭଳି ମାସକୁ ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ନାଁରେ ପୂଜା ଆପଣ ଗୋତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ଠାକୁର ପାଖରେ ସେହି ସେବାରେ ମାସିକ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ତା ବହୁତ ଦିନ ପରିଲକ୍ଷଣ କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସେହି ଅନୁଦାନ ଆସୁନି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିର ଚଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ମନ୍ଦିରର ଯେତେ ପାରାଯାଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁକରଣରେ ମାସିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା ରୋଷେଇ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅନୁଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା